keraya lumpa ngulum takam rang atel kopa aku matel lo la loka beka atel beka moy gadum legada supak ka somoy so nol takam kendung nguluka tani geda so dina kinam pengkai coronavirus ba COVID-19 dalok lega apa ngulu jisu ma mengka suna kedara arit ko muito kom ngulu ka kum kanga kum lo ngulu ma gedopa homo yang bikumang gok mena dapat igong aralo ngulu ka Kristen Burma bero kedara bojeko jisuk doyingam talledum gerjam geledum idolang government guideline mote government instruction lok kalang kulang ngulu gelang kumang dekepi igong araso ngulum angkela ngulu ke Adi Baptist Union lok ke behalf lok ngulu ke missionary staffs kedara ngulum hikena homoy ko ayala kenga bola lalen botungku dalok lega pa sima iga bona nguluk Adi Baptist Union lok ke members takam dalok ke missionaries iga bona kedaram ngo bojero pe gadum silo him homoy simpala ngo Jisu Kristo ma bojero pe aseng gadum dalo ke gadum ngo aseng nolu ka kara lu bilang kumang dadiko dalok garapa ngulu so doingam amang adapa ngo ancona ko him pogadola ngo glegangam ngo pobisudum ngoma menyingka 2019 dalo January lo polo dalo missing baptist gawang lokke missionary pa balo asambal malikto dalo rongam buluke pensam lo bulu bosulang kulang dokwa kana missing baptist christian association lo aradal agirem ge dokupa ngogamung bal modudungku agirem ge gadungku dapat igong araso hikana homoya pelik kunama belok kamagere ilang kumangkai dalok lega panolom takam ngorogudung ngokel lega pakom nolu patana ibilangka kumbolangka so ngolu lega ngam kaema tanama bondoli lok gerja geledung gerja magelai mang dalong rongama gerja ma kensui ma pa ila daddi ko dunetang boje ko Kristen yenan lok ke moteng kuna kom kakay na tabdum dalog lega pa lekodango sim iga mona leaders kedaram apa grup pengulu ke missionaries sial rama dalog ke beka ngom kedaram kom ngo yidgado si lokal ngasim pamanam lega pa adilo sim homoy sim mepasu takudin ngo apostol Paul ka lunam agam anyi ko mepasu dungku apostol Paul be sikapa Philippians chapter 4 verse 13 lo lang Roman chapter 8 verse 31 lo agam sikapa lutungai so hikapa Philippians chapter 4 and verse 13 so hikapa agam ko lutung English lo hikapa ludung I can do everything through him who gives me strength ngumat ralnam bina bekalok ngo ati takam iladum dem ngol so kapadum dalong rongam Roman chapter 8 verse 31 sokom agam ko sikapaludum
If God is for us, who can be against us? Rutung pun ngoluk kalau duduk melo, saya kau ngolum ikisulayan. Sima ngoluk kamelo, Philippians chapter 4 verse 13 ke agam simun agam kon perlu kumelo. Without Him we can't do anything. Kalau imam melo ngun inkon atem kom ilamang. Dalok legapa. Silo ko lang sa mga pasodong ko bekalok ngun atitakam iladong. Sika na homoilo dadina taniga na sok ka dugro pa mabong sunan kinam gorang aralokom. Sika pa Jisuk doingam talle na kedaram. Jisuk ka ganam gogle na kedaram. Idola gereja kumlo gila boso imang ina kedaram. Talle na kedaram talla to kupa, gogle na kedaram gogla boto kupa inam lega pa. Ngo silo simpol ka agom sim airu pa me pasudum. Ayo kana metoi kapa ian kapa iman. Idolang Paul belutung ngomral nam dina bekel long ati takama biladong. Silongul ka pasudungku. Sikana government guideline, government instruction lok pekom. Ngolo jisuk doingam talla dopa. Ngolo ka yega bona kedara missionaries kedara abu staffs kedara muejila agere nilan botungku. Ngolo so mengketoka Pitor ke legangam. Pitor be Bible lo kamelo be ango umna amiko. Beka arigda ango umna ma. Jisu adilo be ken mangadin karik sumanga dapa be ango umna yedungai be kumara legapa. Delo agke legapa. Idolang adilo Jisu Kristo be ken tokudin. Jisu Kristo be kapemton ngokken gemen gatola. Ngonom amiem umna masua pa ang umna pa yeku I will make you fishers of men. Dalok lega pa mulso kangke mul pitor ke lega ngam ngompa mul nolu baja ko kendu pa pitor ba gairo pa ang umna big agere ang umnam da ido lang nolu Bible law John chapter 21 verse 3 lo kela 6 lo podimilo ngulu Peter ke legangam mulso legang ko kapadung Yesus Kristo ma mirua petpalang be agolo dutolang be long nana lagarap toku garap rongkuan bekalo yemen gena Peter bulu bek angong kedara Yesus Kristo ka agena dipalagi tuai bek garap punam doingam lupa lagi tuai bek nyitomam pokok lagi tuai ipa langso John chapter 21 verse 3 so kela verse 6 so ka pori milo Peter belutum ngo angum ko lagi dakku no lukapa beka yemen kana beka lo lekobosuna angong kedada emtung ngolukom ngolukom nok kenggemen gay edelo bulu angu umkolo gilantodin Peter be mesutu apa ngo gayalum na angu umna kintu be agam atel ko legang atel ko be mitpan suto Yesus Kristo ke doingam be luwa be palagi to Yesus Kristo ka garap puna man be kasuto Yesus Kristo garap puna man be pogo palagi to dena agam gospel doingam luwa palagi to Berdalok ke ayam per, agi ke akile apa, agi ke kumara lega apa, ngom kalau gelan toku. Bible lo ngulu peba petadung, peba pengul adbitung. Bulu yo dalok kila rolo per, bulu engo atal kote patama. Adil lo bulu romang lo Jisu be atodin ala belum ingkitodin nul engkau paton ya nama Peter bulu loyan suto mangun engkau atal kota paton jalo Jisu be kapamton Jisu be kapamton
lagbek dan dalo ulik tola dan nol ayo papae Jesu ke lukampa adilo Pitor bulu esab dan ulik todin bulu esab dalo kuna ma datina botten angwemul pato Bible lo clear pa abitum lingko kolang ipingo kolang angun ko de kom botte idokom esab de benma mengkitoka soga lega ngamul ka amulo bulu yoda ma enak expert na angu umna masua fisherman na bulu yoru uda ma angu umto angu ma kupam la ennanto idokom bulu roda lo kokom atal kokom pama kapila Jesu Kristo be bulu keng yemen gemang ba Jesu Kristo be bulu mupas to kumang edelo Jesu Kristo ka aningal ala bulu ma lagbek dal dalo elik tola kulik tola entodin dalo min bulu ngam paton dalo mana Jesu Kristo ka aku membul ingat to Jesu Kristo be bulu ka duman ka to dalo mul ka pa dong ku kajo ka Paul ka agom dam ngo madal nam bina bekal atitaka man iladum Pitor bulu angong ke dada bumu sutai ngulu karal nam lo ngulu ken nam lo ilayam nam sutai idokom bulu ke musu nam de tania den mu nam de bulu ke mu nam aku lama to Jesu ka agom atel lo bul edil agere egere ka tokuden bulu dadina ngom pato dalo molek telefon ko padum Jesu mangul mapak supalang ngulu ing kolokok agere ngulu menam pila mai aru dengut aku mai daluk lega apa ngulu age me ngulu musupa lagi mang ngo ila sudo ngulu age ngulu musupa lagi mang ngulu dan lula sudo ngulu adilo Jesu Kristo me pasu ma pangul agere geria den ngulu gena agere ing kolokom ara angkumai are kapumai dalok lega pa ngokka angong arum bembe bero anap kedara ngokka solulu namda ngulu sikana hupakka kinamna nam araso kapai iena mla mengkolo ngulu kinamam botte apa mengkolo ngulu ka mondoli akon no gebosu nama ngulu ka mondoli fellowship ibosu nama ngulu ka Jesu Kristus doing ang pogo nama ngulu mitpan supalang agi ka kinam regalo keraya pemulpas itu dalok lega pa ngulu agi ka lega nga mengadu ngulu ka kerapa mepanamda Jesu Kristus ngok kedudung ngo Jesu Kristus kedarai ngok agel ilaya dan melang pula silo kalau ngasin kong ngulu iga bona kedare kapai buluma doingam tanmo ekun kapai buluma Jesu ngitomam tanmo ekun sikana homoiso emla ilan boku namsim Jesu Kristus kalau ngoyit gadung aru dangol leko Jesu Pitor ke legang ngul takpadungku adilo Jesu Kristus be asiteolog bitadin asiteolog ginamdam kapalang Pitor be luto rutu mangongkom no kakisab gemoy Pitor be muto ngokom Jesu Kristus ke ginap kisab gilay adilo kaju emla Jesu Kristus be Pitor ma tomtodin Pitor kom Jesu Kristus ke akampa asiteolog gilato dapat ke gigong aralo beka rubik dan no beka rungke dan no yang rulok tan nama gum nama asih sipara adut ke dalam talang be uloi kapa inai emla be apa dah ada lo mengatodin dekat pa mengado dem kajo ka Jesu Kristus ka kaju nokom gelaya emdam dem bemitpan sutoku beka apa lo gumna adu dam asi adu dam talang beka pasoda apa ada dungkai
dapat igong aralo mul kangkumilo pitor be kensuama asilo elektro asilo jilum dak rutu mango asilo jilum dak mokom asilo olum dak am langom kak tuku am dodam pitor be jisum kak ko sutoku jisu be pitor magak toku gaglang kulang pitor makapenton no mengkeng anyonan mondali bermabiro pidana adilo pitor be Yesus Kristo ma sida pa agom ko lupi ko 90% lok 90 degree lok kato din delo Yesus ke Kristo pa be kom gilato ito lang ba adilo lakya pa lagbut pa be kanggo suto din Yesus Kristo be kapang kumang delok lega pa be asidel cilum to sokom lekta leson ko padum ngula ingkon na atia mudokom jadi Paul kelunam kisapa ngomaral nambina bekelok ngati takam misuladum emnam aku de kamai din ngulu ke menam takam da are kamai aro bible bal agam ko pito bi aku lutung ko keng kejo ke lubinam Romans 8:31 lo sede be ngulu ke du milo se ko ngulu ipisulai se ko ngulu miloyen ngulu sikena homoy lokom sede be ngulu ke dudum rutum be ngulu ke dudum ngom ingkwa ko ipisulamai ngom ingkwa ko milomai dem ngulu menggab lajung delogrom ngoso luisula agom ko lulidungku luisuna agom si nul takam tadung Titanic emnan legangam nur kendu Titanic legangam de botteruna etkunko delokka nguluka nuaka etku panama ngulu tadung sim anyi sim ngulu mui supilaju Titanic si British kedalok ke passenger White Star Line la bulu ke himsolai na kato sima etku sima 31 March 1909 elo Belfast emnam dolung kolo United Kingdom lo simputo simpurongan 15 April 1912 delobe English lo ice bartum dum tapa masya hagor teolo siang teolo elu patol nama lerang ke sepadula ikolo tupat sula delo dedin amya silikai dan imangat apa Titanic sok legangam him solai na captain dem adalah ami engkau din no Titanic jahaz sim solai dak no supak sim kapapak endun bumeng kita delo da captain da kapam ton sim ditak angum ko pa pulik to gai na araman ladum sulahim puto room ko na bed to kom room ko na bosaye room ko na bed to kom room ko na bosaye lang Captain da mengkem apa yang melulang alang. Kang kita ka teo talok togla isor togla si mengen kidokom belemai. Emnam agam membeluto. Kintu ho kaikon be aga adin apa menam lo bluto. Mengkito ka 1909 delo simpulang ditak angum nana 1912 delo si jahaz si tapam elilo tu persulekkan dedin ami selekkan so kai ko mulu aru nuaka et pusing mulkang kilang pujun nuama adilo sedebe et kungam pilang kam todin
Nuama kapapak ipal lagi yedin, adit ko bodong ipal lagi yedin, adit ko bortak ipal lagi yedin, adit ko gedon ipal lagi yedin, teo kal ingkam ipal lagi yedin, ekumara dal adit ko rumah ipal lagi yedin, taka mambe, mitari sapa, bapu di sapa lu itu. Adilo bulu, abu ok kita akum dem molentodin, bajahaz dem, eku dem pulentodin. Kapapa tani ka adina mela nuabe mujing amya mepa sumai pa ilangkom ma imam ya naya ma kapai am duane sede be amla adulo mitpan sunam ko katokudin delo be o kidadem be do poto ngo sedem lo posukongko bodong am kapai am duan ba bortak am kapai am duan dekana ateka bukelo katorum kapila ngulu so kamilo nuabe demet pudama gairu pulento adil asipumwe loing api ko lang yoing api ko among ama pumi bom todin asipumwe ko salang loing api ko lang yoing api dalopa de puda ati adu koko manman dalokat tupke tubia sulang kom imam sok ngani sogang ngolo me pa sulang ko sok kom nyilak ngula son ko padung Titanic sima gaya lu na aram lo gaya rupa me ta sulla pulento dala pura me ingpagakan be tani pap aden amel lo dam puto amla aika mengkem lo aika ilanam lo ito amla buldam busuto kintu so nuaka et pusim kai ko nuabe imam ko kapelo mango puram ko kapelo amlang adilo dekana manga suegin be rutum kelok in kesutoku in kesukologa nuaka et kuda datin asipumut aralokom loing api aralokom yoing api aralokom ati kokom akerok kaman ba adu kokom kaman sogang mulu me pasudungku Yesus Kristus ke darai rutum ke darai ngulu rutum ke logang ngulu ati takaman iladum sino kamul bangkito kana ngulu supaga sikapa asopa dumilwa ayen mangul kapa ipa lagian ngokka biro kidara ngokka birma kidara geja geima pa duna kadum geja ma kentu iman sande ma adul ikan iman kenam tanama gekawang am laduna kadum dam ami kita dam Yesus Kristus doingam kapapak bulukeng pemo to kupa am lang silo ke program iban nasim ngo sede kalau git gedum aru kerai panam no pakam ngo menam sudu so ngulu ekku ngani so ngulu ekta legang ko ka padung leson ko padung ngulu ay ke menam lo ingkon atem ko ilam ngulu takam ko ipa ngulu ruam gelendagam ko ngulu Yesus ke log lukan sulla partana ido longam yedo kom ngulu Yesus Kristus ke longulu partana ila yedo yumam ekum la ado kom ngulu partana ido ibdak kom ngulu partana ido dalok lega pa ngulum silo lo pa Yesus Kristus ke ayalok ngulu bukyang gong ra ngulu kabom dung inama burma bodok kidar sikana kinam nam nam araloko ngulu deloya eloya emla ngulu mengasu mapa kerangam ngulu kinam lagangam anke mapa kerapa ngulu Yesus Kristus ke ayangam Yesus Kristus igulem Yesus Kristus tol nam nam lal nam ngulu me pasulajun ngulu edelo Yesus Kristus ke tol nam lal nam niedin duk anke kedok aralokom ngulu ke keralo dirita ko dungke dokom ngul kapayen emla mengasu mapa Paul kalau nak abam simul me pasulang ngati takamem ngom igulna ke longul iladum enam abam simulu me pasulang kujun delok ngul sim mengasu majun delok lega pa ngo lekoda sin igabon arutum kedaram lidar kedaram ngo airu pait gedung delok lega pa ngul dok am ke pentam lokom Yesus Kristus ngo ke kerala dum enam mulu me wong sudolang menam sudolang ngul kerai ya panamam
berkelagangan kita lagangan berom lajun dalam lega apa pemain bina takaman pom tanda takaman pomo di sebelum gedung amin. Sunah